مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا باليوم الثالث لمنتدى التعريف بمسارات التكوين والإرفاق المهنية بمؤسسات جامعة صفاقس. نحب نذكركم اللي احنا عن مباشر من فضاء جامعة صفاقس وبالتحديد في مركز الإبداع المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. مرحبا بك يا أحمد. مرحبا بكم. قبل ما نبدا نحب نهني كامل الناشئين في الباك الكل، وبهذه المناسبه زاد الطلبه الناشئين في الكونكور بريباراتوار. قبل هذا الكل ليكول ناسيونال دانجينيور دو صفاقس هي مدرسه وطنيه للمهندسين. نقبلوا برينسيبالمون الطلبه اللي جايه بعد الكونكور بريباراتوار. دونك دي كونكور اللي هما مات فيزيك ام بي، physique, chimie, PC, préparatoire technologique et biologie, géologie. Donc, il y a les 4 concours. Nous avons fait les filières l'ENIS. Donc, bien sûr, après 2 ans préparatoires, il y a la 3e année et 4e année de l'ENIS. D'études. Presque 100% des PFE ici, entreprises tunisiennes ou à l'étranger. Donc, aux alentours de 25% des PFE ici à l'étranger, en Europe ou bien aux États-Unis. Donc, lorsque la formation est liée à l'étudiant a des cours intégrés, qui m'a fait le préparatoire, il y a des cours avec des TP, et aux alentours de 30% de la formation se fait sous forme de travaux pratiques. C'est-à-dire l'étudiant, il manipule avec les mains pour mettre en application ses travaux. Donc récemment, selon le classement de Shanghai 2020, l'ENIS est classée première école d'ingénieurs en Tunisie dans les spécialités suivantes: food science, métallurgie, mechanical engineering et process engineering. Donc, هذا يزيد يقوي في الريونمون نتاع ليكول اللي موجوده في جهه صفاقس اللي هي ليكول ناسيونال دانجينيور دو صفاقس. L'école a été créée en 75, donc عمرها aux alentours de 43 ans ou 45 ans plutôt maintenant. Elle se trouve dans la région de Sfax, Triq Sokra exactement, et dirigée par le professeur Slim Abdelkader. Donc, actuellement, l'ENIS possède un staff enseignant aux alentours de 250 enseignants-chercheurs. La majorité sont des corps A, c'est-à-dire des maîtres de conférences et des professeurs, les هما 140 أستاذ وأستاذ محاضر و 110 assistants et maîtres assistants. عندنا staff administratif et technique aux alentours de 150 cadres et des enseignants sans mission de recherche. Donc l'ENIS, elle forme 7 filières d'ingénierie. Elle participe aussi à la recherche nationale et internationale. Elle développe aussi des coopérations avec le tissu industriel national et international. Et aussi, elle favorise la mobilité des étudiants à travers les doubles diplômes. لازم يكون متفوق ou bien sûr discipliné, où il fait l'exemple pour notre partenariat. Donc, نذكر اللي احنا في l'ENIS كيما les autres écoles d'ingénieurs, c'est une formation continue. شنو معناتها؟ l'étudiant لازم يحضر، إذا ما يحضرش il sera sanctionné. Donc, la présence elle est obligatoire. عندنا régime contrôle continu, c'est-à-dire des évaluations siro pendant la séance de cours intégré. ونجم ثم des matières ما يتعداوش في السيسيون d'examen. Donc, إذا l'étudiant ما يحضرش ينجم ما ينجحش. Donc, لازم discipline والحضور في الحصة تاع l'enseignant. Donc, autre type de coopération internationale à travers les projets Erasmus+, avec la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, Malte, Belgique et Italie. Donc,
Après le cycle ingénieur, une partie de nos étudiants veulent continuer un cursus universitaire. Donc, on a 4 masters recherche. On a une formation, on a 8 formations doctorales dans chacune des disciplines de l'école. Et bien sûr, une école doctorale, qui est l'école doctorale en sciences et technologies. Donc, quelques distinctions de l'ENIS. On est le premier national au nombre d'articles par chercheur. On a 30 structures de recherche, donc qui représentent un pôle de recherche qui est distingué à l'échelle nationale. On a 600 enseignants-chercheurs et chercheurs. Donc, ces enseignants sont des enseignants de l'ENIS et de la région de Sfax qui intègrent ces 30 structures de recherche. On a 800 doctorants, donc des jeunes ingénieurs qui continuent leurs travaux de thèse. Plutôt la meilleure école au nombre de brevets, aux alentours de 120 brevets d'invention. Et on a 146 conventions co-tutelles pour les doctorants, ces conventions-là, et 67 projets de recherche. D'autres distinctions, on a le meilleur prix du jeune chercheur de l'AUF 2017, donc prix de la région de Sfax pour le meilleur chercheur en 2018, meilleur chercheur en Tunisie 2019 aussi, donc prix de la meilleure femme chercheuse en Tunisie 2017, 21 prix pour les clubs d'étudiants nationaux et internationaux, donc prix de la meilleure thèse PHC UTIC, prix du président de la République pour le nombre de brevets, 2 bourses d'excellence Eiffel pour 2 étudiants en thèse, 4 distinctions Fulbright pour 4 chercheurs de l'ENIS. Donc, autre que la formation d'ingénieur, l'élève ingénieur peut participer à des formations à travers le centre 4C de l'ENIS, donc, qui est dirigé par le professeur Mohsen Lacroute. On a aussi la pépinière qui se trouve au sein de l'ENIS, qui permet aussi d'encadrer les jeunes diplômés pour créer leur propre entreprise. Donc, je rappelle que l'ENIS est situé dans un pôle universitaire à côté de la faculté de sciences et de l'ISBS, ou un restaurant universitaire qui se trouve à 50 mètres de l'ENIS. Elle est constituée aussi d'un nombre important de clubs, voiture Shell, qui a parcouru 337 km avec un seul litre d'essence. On a aussi un terrain de football, un terrain de tennis et une salle d'aérobic. Et merci. Voilà, donc, الأستاذ محاضر أحمد الفريخاني المدير المجلس الوطنية للمهندسين بصفاقس. شكون عندنا هكا كيسيون معناها باش تكون ريبونس نحاولوا نفسروا أكثر نوضحوا أكثر في الطلبة اللي ناجحين إن شاء الله في الكونكور. السؤال برشا أبار الكونكور هو البريباراتوار اسكو فماشي دوت فرانشيز معناها فماشي دوت كيفاش ينجم طالب قرا مثلا أبار الكونكور كيفاش ينجم يدخل المدرسة الوطنية للمهندسين؟ شكرا على السؤال هذا. وأنا في البريزونطاسيون j'ai pas abordé cette question. لكن en gros عندنا 90% من الطلبة يجيونا من الكونكور بريباراتوار وعندنا à peu près 10% يجيو من ce qu'on appelle concours spécifique. يعني les premiers اللي ينجحوا من ليسونس في كل سبيسياليتي يبوستيوليو وإحنا نختاروا. parfois نختاروا 10 parfois نختاروا أقل 10% c'est-à-dire أقل. لكن les meilleurs نختاروا منهم bien sûr pour intégrer la formation d'ingénieur. نجم يدخل première année إذا هو bac plus 3 و master ينجم même يدخل deuxième année. شنو معناتها deuxième année؟ معناتها quatrième année ولا troisième année. donc اللي نجح licence يدخل troisième année واللي نجح master ينجم يدخل même jusqu'à quatrième année. واضح donc c'est clair معناها بالبالي. la question اللي بعده l'accréditation de l'ENIS باش عاود تقول لك صارت ولا مازالت؟ En fait, l'accréditation, on a fait toute la procédure. Donc, le dossier d'auto
l'évaluation a été faite, a été envoyée à la CTI, Commission d'études d'ingénieurs, depuis le mois de décembre 2019. C'était prévu l'audit Meshijina au mois d'avril, mais à cause du Covid-19, ça a décalage et normalement ça va être fin de cette année ou maximum début 2021. Donc, il nous manque uniquement l'audit. Le dossier il a été envoyé, les auditeurs ont été désignés, chefs pour les dossiers internes. On a participé aussi au colloque de la CTI en France cette année à Bordeaux pour prendre contact avec le président de la commission. Et normalement, tout va bien pour notre école ainsi que pour les autres écoles de toute notre Tunisie. Merci à tout ça. Donc, prochainement, Inch'Allah, en 2021, Inch'Allah. Ça peut être même octobre ou novembre 2020. Ça dépend de l'évolution du Covid. Inch'Allah. بالنسبة للتشغيلية باش يسأل معناها كيف نقرا في سيكل دانجينيور في نيس التشغيلية كيفاش الإفاق نتاعها. كما نعرفوا معناتها لا فورماسيون دانجينيور هي من أكثر لي فورماسيون اللي فيهم تشغيلية ممتازة. دونك فما دي فورماسيون ميم فما دي فيليير في تونس كاملة في النيس لومبلويابيليتي فيها 100%. كالكو ديسيبلين مثلا جيني انفورماتيك بريسك 100% من اللي يخرجوا قبل بعض منهم قبل ما يكمل البي اف نتاعو ديجا il a eu son contrat. فما une bonne partie منهم قلنا يخرجوا على l'étranger. فما جيني électromécanique كيف c'est très demandé. C'est une filière multidisciplinaire. Donc les jeunes ingénieurs ياخذوهم dès qu'ils obtiennent leur diplôme, voire même il y a des étudiants qui décrochent des postes باهيين قبل l'obtention du diplôme. Génie électrique كيف c'est une filière معناتها عندها aspect système embarqué et ainsi de suite. Donc هي مطلوبه برشا في سوق الشغل اللي ياخذوهم برشا en les voies de développement et en ingénierie électronique et électrique. فما génie des matériaux اللي هي presque la seule في تونس اللي عندها l'aspect matériaux ingénierie. Donc هذوما les jeunes ingénieurs ينجموا يخدموا هنا في السوق التونسيه كيما برشا منهم يخرجوا برا يخدموا في شركات كبرى. ثم زاد جيني سيفيل اللي هي عندها سبيسيفيسيتي بون اي شوسي اللي هي خاصيه تنفرد بها المدرسه الوطنيه للمهندسين بصفاقس. الخاصيه هذه تجعل الطلبه المهندسين بعد ما يخرجوا يخدموا في شركات تونسيه واوروبيه وحتى في القاره الامريكيه. ثم جيني بيولوجيك اللي هي فيليير تهتم بالتغذيه برينسيبالمون اللي هي مطلوبه برشا في السوق التونسيه كما نعرفوا السيكتور اغرو اليمونتير مطلوب برشا في تونس اللي هو يخدم نسبه هامه من الخريجي مدارس المهندسين وخاصه المدرسه الوطنيه للمهندسين في صفاقس. دونك هذوما l'employabilité نتاع les jeunes نتاعنا. Je pense il y a d'autres filières اللي هما زادا génie géologique كما نعرفوا اللي هي la seule formation qui forme dans le secteur pétrolier. تونس عندها distinction اللي هي عندنا plusieurs chantiers de pétrole. Donc تخدم في برشا من ولاد نيس que ce soit en Tunisie ou bien même à l'étranger, dans les pays de Golfe ou bien même dans les pays d'Europe. Donc, principalement, هنا واضح انه الطالب اللي باش يمشي للنيس باش يقرا يعمل سيكل هذايا معناها نوعا ما يبدا مطمئن على نهار اخر على الامبلويابيليتي نتاعو. L'étudiant اللي يجي وناوي يقرا il aura une excellente formation. Bien sûr إذا هو يحضر ويكون سيريو ماشي ينجح من الأولين وينجم يعمل دوبل ديبلوم ونيفو خدمة ne vous inquiétez pas. بالعكس ثم عروض ما نوصلوش احنا on répond à ces besoins des entreprises nationales et internationales.
فوالا معناها هوني راسيوراسيون للتيجيون نتاعنا. دونك جوست ننزل نسال نحب نجموش ننزل نفسروا لهم على الدوبل ديبلوماسيون. الدوبل ديبلوماسيون هما دي كونفونسيون انتر لينيس اي ليكول بارتنير اللي شفناهم قبيله. لي زيكول بارتنير هذوما يقول لك اول حاجه ليتيديون لازم يكون من الاولين، دونك الاول ولا الثاني الثالث ماكسيموم الرابع في كل الفورماسيون. واضح؟ كي تجي من الاربعه الاولين ولا ثلاثه الاولين شو يصير؟ ليكول نتاعنا تولي تبروبوزي في الدوبل ديبلوماسيون. شنو معناها؟ معناتها تنجم اذا تجي العام الاول والثاني من الاولين تخرج تكمل 2 autres années donc في école partenaire ou dans ce cas-là تاخذ diplôme de l'ENIS ou diplôme de l'école partenaire. ومش تخرج bien sûr avec une bourse de l'État tunisien. donc تاخذ bourse من دولتنا اللي هي تكفيك باش تعيش مرتاح. donc les écoles principalement ce sont des écoles françaises qui m'ont connu l'INSA de Lyon. Elle est classée parmi les 5 premières écoles d'ingénieurs en France. Donc, on a برشا طلبة تخرج l'INSA de Lyon et même qui excellent à la suite de cette formation. Donc, on a aussi Polytech Clermont-Ferrand et ainsi de suite les autres écoles que je viens de citer. وهذا بالنسبه للفيليير الكل ولا في فيليير معين؟ هذا كما قلنا ساعة ça concerne les doubles diplomations, les 7 filières de l'ENIS. Bien sûr, il y a des filières qui donnent plus d'étudiants que d'autres. Par exemple, on a les 4 filières informatique, électromécanique, électrique possèdent le nombre le plus important d'étudiants. Donc, dans ce cas, on donne plus de chance à ces étudiants-là. Par contre, le génie géologique, qui concerne à peu près une formation de 20 étudiants, on charge entre 1 et 2 étudiants par an. Mais dans tous les cas, les premiers de chaque filière ont la chance de participer à cette double diplôme. Ah, c'est vraiment très intéressant. Sur à propos de l'entrepreneuriat, si vous avez des choses pour encourager les jeunes étudiants qui accompagnent la création de leur propre projet, ce genre. Donc, comme on a ça, les centres 4C sont des centres qui aident les étudiants à compléter leur formation universitaire par des formations complémentaires, soft skills ou حاجات قريبة منها. عندنا في الإنيس اللي برشا من الناس ما يعرفوهاش عندنا une pépinière d'entreprise. C'est-à-dire l'élève ingénieur قبل ما يخرج ينجم ياخذ contact avec les responsables de la pépinière ويبدا في البروجي نتاعو même avant l'obtention du diplôme. ومن بعد l'obtention du diplôme تتبناه البيبينيير وتعينه في الكرياسيون de son propre projet. Bien sûr, avec l'appui de l'école, de l'administration de l'école. واضح دونك فما لونكوراجمون فما لو راسيوراسيون. حنا توا قاعدين نحاولوا انه ليتيديون يبدا عارف يشوف روحه هو نهار اخر شنو هي الحاجات اللي هو وين مش يلقى روحه لوكاليز واللي تميز من ناحيه الخدمه نتاعو كل شيء. باش ما نعرفش بالنسبه هذا اللي عندنا، ما نعرفش سي احمد عندك شي كلمه تحب تقولها للطلبه الجدد اللي جايين للانيس والطلبه الجدد اللي مش يدخلوا السنه ان شاء الله في العانيه بريباراتوار؟ كلمه ختاميه عندك شي ما تحب تزيد تقول لنا اكثر على دونك كيما هنيت الطلبه الناجحين في الباك وفي الكونكور بريباراتوار، انتم تو في فاز ديسيزيف في حياتكم. حاولوا تختاروا لو بون شومان باش نهار اخر على الاقل تكونوا نافعين للبلاد وبيان سور لانفسكم وعائلتكم. نتمنى لكم كل النجاح في السنوات القادمه وان شاء الله نشوفوكم parmi nos élèves ingénieurs في الإنيس et à très bientôt. Merci bien. Donc, كان معنا الأستاذ محمد السيد أحمد شيخة نائب مدير المدرسة الوطنية لمهندسين بصفاقس. أعطانا فكرة على المدرسة، أعطانا فكرة على الإفاق، أعطانا فكرة على حركة الإفاق الوطنية والعالمية. إذا كان عندكم أي استفسارات تجمعوا تبعثوا لنا باسكو إحنا أون ديريكت دي كومنتير أسئلتكم وإحنا نحاولوا أنه مش نجاوبوا عليهم.